Salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. هاد la vidéo inchallah c'est la suite ديال la vidéo اللي حطيت لكم اخر فيديو حطيت في القناة. دونك كما كتعرفوا حطيت لكم واحد النموذج ديال الفرد الصفي ديال الفرد ديال لا boîte à merveille. هاد l'évaluation concerne les premiers bacs السنة الأولى باك. دونك لا boîte à merveille حطيت لكم واحد لو كونترول كونتينيو، واحد النموذج un texte avec les questions. شرحت لكم le texte. Donc on a le texte. Dans le texte, le narrateur décrit sa solitude, décrit le monde où il vivait, كيحكي ولا كيوصف plutôt ماشي كيحكي، كيوصف العالم ديالو اللي كيعيش فيه الوحدانية والعالم ديالو العجيب اللي كيعيش فيه. دونك كيوصفوا لنا كيعاود لنا comment il est ce monde merveilleux. دونك دابا غادي ندوزو باش نشوفوا les réponses ديال les questions. دونك نبداو بهاد لو premier tableau اللي كيتحط دائما في les évaluations ou في l'examen les examens régionaux. دونك الطابلو خصكم تكونوا حافظينه ما يبقاش عندكم فيه مشكل. دونك l'auteur c'est أحمد الصفراوي bien sûr. Le titre de l'œuvre c'est La boîte à merveille. بقاو تكتبوا s'il vous plaît الله يعطيكم النجاح، بقاو تكتبوا le mot comme il faut. بقاو تكتبوا le mot comme il faut، ما تكتبوش الغلط حيت الا كتبتوا الغلط راه كيتحسبوا خطأ. La boîte à merveille أحمد الصفراوي. Donc le titre de l'œuvre هو هذا La boîte à merveille. عقلوا على l'écriture، ما تكتبوش l'écriture خطأ. L'auteur c'est Ahmed Safraoui. Ahmed Safraoui. Le genre littéraire c'est un roman عقلوا على autobiographique. كي كتكتب autobiographique ديجا شرحناها biographique، شرحناها في واحد لا فيديو غتلقاوها في القناه. شرحت لكم شنو هو الفرق بين ان رومان اوتوبيوغرافيك و لوتوبيوغرافي، شنو الفرق بيناتهم. دونك هذا لو جونغ ديالو سي ان رومان اوتوبيوغرافيك. لا دات دو باريسيون سي 1954. دونك هادشي فيما يتعلق بهاد لو طابلو. auteur احمد الصفراوي. titre de l'œuvre La boîte à merveille. le genre littéraire ما تخلطوش بين لو جونغ لي تيب. لي تيب دو تكست هما narratif, descriptif, argumentatif, injonctif ainsi de suite. ولكن les genres هما roman, nouvelle, essai ainsi de suite. donc هنا le genre ديال هاد l'extrait c'est un roman autobiographique. donc ندوزو les questions. le type de texte. donc quel est le type de ce texte? qu'est-ce qu'il fait le narrateur fait le texte? le narrateur il décrit. donc c'est un texte descriptif. c'est un texte descriptif. عقلوا ليها كي كتكتب ديس اس وعاد سي descriptif. quel est le type? donc là c'est un texte descriptif. le type de texte est un texte descriptif. qui sont les personnages de ce texte؟ شكون هما الشخصيات اللي كاينين عندنا في هذا التكست؟ donc الشخصيات اللي كاينين في هذا التكست اول شخص هو le narrateur. غنديرو je entre des guillemets le narrateur. عندنا عبد الله l'épicier، ها هي عبد الله l'épicier. وعندنا le père du narrateur. le père du narrateur. et aussi عندنا les bambins de l'école coranique ou là les camarades de l'école coranique ou là les camarades de Sidi Mohamed ou là les camarades du narrateur. donc c'est donc les personnages de l'extrait. Deuxième la question suivante. à qui correspond le jeu dans les phrases suivantes؟ لمن كتعود هاد le jeu هاد les phrases. il me reste cet album pour égayer ma solitude. je ne suis pas encore mort. donc هنا jeu هي نورمالمون كتوحي une seule personne، شخص واحد. ولكن كما كتعرفوا في لا boîte à merveille شفنا le narrateur adulte ou le narrateur enfant. donc هنا c'est le narrateur adulte qui parle. le narrateur فاش كبر هو اللي كيعاود je ne suis pas encore. هنا c'est le narrateur enfant qui parle. donc هنا narrateur enfant وهنا narrateur adulte. situer le passage dans l'œuvre. donc هنا situation du passage غادي نوقعوا هاد لو باساج فين جا وعلاش كيهضر. دونك هادي هي سيتوياسيون دو باساج où il se situe فين كيتموقع. دونك كيما كتعرفوا اول شابيتر كاينه في لا boîte à merveille كتهضر على لا solitude. دونك هنا
قلت لكم عندكم des indices فاش تشوفوا le chapitre كيهضر la solitude le malheur le narrateur décrit ses souffrances والعالم اللي كيعيش فيه le monde merveilleux où il vivait. donc هنا كنعرفوا بلي il s'agit du premier chapitre. donc شنو غادي نكتبوا هنا؟ غادي نقولوا le passage. donc ديما كنعاود واحد la moitié من la question باش يكون عندي une réponse correcte. le passage se situe au début de l'œuvre في بداية القصة ولا في بداية au début du roman. le passage se situe au début du roman dans le premier chapitre. dans le premier chapitre où يعني اللي فيه ولا اللي من خلاله ou avec accent le narrateur الراوي كيوصف ou le narrateur décrit sa solitude كيوصف لنا الوحدانية ديالو et le monde invisible qu'il préfère والعالم لا مرئي اللي كيفضل et le monde invisible qu'il préfère. donc le passage se situe au début de l'œuvre dans le premier chapitre où le narrateur décrit sa solitude et le monde invisible qu'il préfère. Deuxièmement, la question suivante. Répondez aux questions suivantes par vrai ou faux. صحيح أو خطأ. donc عندنا des phrases وغنقولوا واش صحيح ولا خطأ. سيدي محمد نوي هي كيعقد ولا كيدير نوي des relations علاقات قوية avec les bambins ولا les enfants de l'école coranique يعني les camarades ديالو اللي كانوا معاه في الدراسة القرآنية ولا في المسجد. donc est-ce que c'est vrai ou faux? donc bien sûr في le texte قلنا بأن le narrateur قلنا بأن je nouais des relations qui duraient ولا leur durée était brève كتكون يعني واحد المدة زمنية قصيرة دغيا كتسالى يعني donc هنا c'est faux. سيدي محمد nouait des relations solides avec les bambins. faux. سيدي محمد était toujours malheureux. donc هنا non. علاش؟ حيت عندنا واحد l'indice هنا في le texte كيقول je n'étais ni heureux ni malheureux. donc هنا bien sûr هاد la phrase غادي تكون c'était سيدي محمد était toujours malheureux. non. faux. علاش؟ حيت je n'étais قالنا في واحد la phrase je n'étais ni heureux ni malheureux ما كنت لا حزين ولا فرحان. donc هنا c'est faux. Douzions les phrases suivantes. le monde préféré pour le personnage principal est le monde visible العالم المرئي. العالم المفضل عند الشخصية الرئيسية هو العالم المرئي. c'est faux. علاش؟ حيت سيدي محمد ولا le personnage principal préfère le monde invisible العالم لا مرئي. l'épicier raconte à سيدي محمد des histoires religieuses. l'épicier كان كيعاود لسيدي محمد حكايات دينية. c'est faux. علاش؟ حيت كان كيعاود له حكايات fantastique ولا merveilleuse des histoires merveilleuses. elle a واحد le roi. en quoi le narrateur est-il différent de ses camarades؟ باش كيختلف الراوي على الأصدقاء ديالو. دونك سهلة إلا قريتو فهمتو وتبعتو معايا l'explication اللي درت في الفيديو اللي فات. le narrateur est différent de ses camarades parce qu'il préfère ولا غنقولو le narrateur préfère le monde invisible alors que ses camarades préfèrent le monde visible. les camarades كيفضلوا العالم المرئي ou le narrateur كيفضل العالم لا مرئي. le narrateur préfère le monde invisible ou les camarades préfèrent le monde visible. relevez le champ lexical du merveilleux يعني le champ lexical ديال العالم العجائب ولا الغرائب. le champ lexical du monde merveilleux. donc les trois mots هما عندنا fabuleux, féerie, sahara ou la sorcière. fabuleux, féerie, sorcière. Et la question numéro 9. Quels sont les personnages qui nourrissent le monde merveilleux de Sidi Mohamed? منهم الأشخاص اللي كيغذيو. c'est le verbe nourrir. اللي كيغذيو qui nourrissent le monde merveilleux العالم العجيب ديال سيدي محمد. donc le personnage اللي كاينين عندنا في l'extrait هما les sorcières, السحرة ou les puissances invisibles القوى اللامرئية. القوى اللامرئية les puissances invisibles ولا les forces invisibles. les puissances القوى اللامرئية ولا الغير مرئية يعني اللي ما كتشافش بالعين المجردة. identifier le type d'énoncé dans les phrases suivantes. باش تميتريزيو بيان هاد لا لوسون هادي رجعوا لواحد لا فيديو راه كاينه في لاشين تفهموا مزيان الفرق بين شنو هي بعدا لينونسياسيون شنو هي لا سيتوياسيون لينونسياسيون شنو هو لينونسي اونكري و لينونسي كوبي. دونك غنشوفوا لي تيب d'énoncé هنا واش اونكري ولا كوبي. moi je ne voulais rien imiter je voulais connaître. donc عندنا لو جو
qui parle. Maintenant, moi, donc là, c'est un énoncé ancré. Énoncé ancré, qui touche le narrateur, c'est un énoncé ancré. Abdallah l'épicier me raconta les exploits d'un roi magnifique qui vivait dans un pays de lumière et de parfum, par-delà les mers des ténèbres, par-delà la grande muraille. Donc là, c'est l'énoncé coupé. Là, on énoncé ancré, on a énoncé coupé. Hit. Sidi Mohamed qui a là Abdallah اللي كان كيحكي له les exploits d'un roi magnifique. énoncé ancré, énoncé coupé. كانت هذه لا فيديو ديالنا، نتمنى تعجبكم. ما تنساوش جيم، بارطاج، وخليو لي دي كومونتير الى فيديو قادم بحول الله.